Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat datang ke Time Management Workshop yang diadakan pada tahun ini. Apa khabar anda semua hari ini? Puasa ke tidak tu? Saya nak ucapkan terima kasih kerana sudi untuk datang ke workshop kami kali ini. Saya dengar ramai pengurus-pengurus terhebat di dunia datang pada hari ini. Ada syarikat Bomba Enterprise, orang-orang kaya Kedah, anak-anak Johor dan macam-macam lagi. Hebat. Tahniah kerana anda semua terpilih untuk datang ke workshop kami hari ini. Okey, saya Nur Fazim binti Ahmad Ridwan merupakan speaker pertama anda. Sebelum kita teruskan, terimalah serangkap pantun daripada saya. Hari Raya makan ketupat, makan bersama si Lisa. Mari duduk, mari rapat, kita dengar tentang masa. Okey, seterusnya anda dibenarkan untuk ambil ayam goreng, popiah carbonara, air sirap Bandung. Tapi disebabkan puasa, kita teruskanlah. Sebelum tu, jom kita lihat apa yang anda semua akan dapat di akhir workshop ini. Apa ya agaknya? Yang pertama, anda akan dapat untuk menerangkan tentang prinsip pengurusan masa. Kedua, anda akan dapat untuk mengenal pasti bagaimana untuk mengembangkan atau develop sikap pengurusan masa yang baik. Perkara ini akan disampaikan oleh speaker kedua. Saya dengar dia tu cantik bergaya, ramai peminat gitu. Ketiga, anda dapat mengemukakan bagaimana untuk menetapkan dan mencapai matlamat dalam jangka masa panjang. Speaker ketiga ni saya dengar dia tengah cari jodoh tau. Bolehlah PM tepi lepas ni. Dan yang terakhir, anda dapat mengenal pasti halangan untuk menguruskan masa dengan berkesan dan macam mana untuk mengatasi halangan tersebut. Untuk speaker keempat ni dia dah kahwin dah. Tak boleh. Wah, banyak rupanya yang anda akan perolehi ya. Tapi kan, apa yang dimaksudkan dengan pengurusan masa sebenarnya? Menurut Kementerian Kesihatan Malaysia, pengurusan masa bermaksud anda mampu untuk menguruskan masa secara berkesan bagi melakukan aktiviti harian dan merasa puas hati dengan apa yang telah anda lakukan. Seterusnya, tanpa membuang masa, mari kita ke objektif yang pertama iaitu Principle of Time Management. Terdapat 3 Principle of Time Management iaitu planning, kedua, checking, ketiga, organizing. Planning atau dalam bahasa Melayunya merancang adalah penting untuk mengetahui ke mana kita hendak pergi, apa yang kita harus lakukan, macam mana kita lakukan sesuatu di masa akan datang. Ianya penting untuk semua orang, terutamanya anda sebagai manager. Tapi kenapa? Sebab sekiranya anda merancang untuk masa hadapan, peluang untuk anda berjaya melakukan sesuatu kerja adalah tinggi. Dan sekiranya tidak berjaya, anda telah bersedia dan tahu apa yang patut anda lakukan selepas itu. Sebagai contoh, anda sebagai pengurus perlu mencari seorang pekerja dalam masa sebulan. Sebulan tu saya rasa agak singkat dia. So, anda boleh merancang dengan menyenaraikan pilihan-pilihan yang ada. Contohnya, pilihan pertama, merekrut pekerja dari kenalan. Kedua, mengiklankan carian pekerja. Jadi, kalau rancangan A atau pilihan A tidak jadi, anda boleh terus ke pilihan B dan ini akan menjimatkan masa anda sebagai pengurus. Seterusnya adalah checking atau memeriksa. Checking penting untuk memastikan apa yang anda lakukan adalah seperti yang dirancang. Terdapat 4 elemen penting yang perlu anda kena pasti. Pertama, prioriti. Prioriti penting untuk memastikan matlamat anda tidak lari daripada pandangan anda. Kedua, sukses. Untuk menentukan sama ada tugas yang dilakukan berjaya atau tidak.
Ketiga, failure untuk menganalisis kesalahan dan belajar dari kesilapan yang dilakukan. Keempat, proses di mana proses tinjauan sama ada untuk memastikan apa yang anda lakukan dilandasan yang betul dan mengikut seperti yang dirancang. Dan prinsip yang terakhir dalam time management adalah organizing. Prinsip ini menyatakan terdapat dua jenis masalah, iaitu masalah yang urgent dan masalah yang important. Ia membolehkan anda untuk membezakan tugas sama ada do now atau critical task. Ia penting untuk membezakan sama ada tugas tersebut adalah penting atau sangat penting. Jadi, sekiranya anda menyenaraikan tugas mengikut keutamaan dari tinggi, sederhana, rendah, anda dapat melaksanakan tugas mengikut tahap tertinggi dahulu dan ia mampu memudahkan kerja seharian anda sebagai seorang pengurus time manager. Penat ya? Sekarang saya jemput speaker yang kedua untuk menyampaikan objektif kedua. Terima kasih kepada Alin atas perkongsian sangat menarik tadi. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera untuk semua yang hadir pada hari ini. Segala ucapan tahniah kerana anda berjaya meluangkan masa anda untuk turut serta dalam workshop kami. Harap anda dapat masih meminjamkan telinga anda untuk slot-slot seterusnya. Sebelum memulakan sesi ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya AFIQA Zalilah selaku speaker yang kedua dalam program workshop pada hari ini bakal menjelaskan kepada anda tentang time management attitude. Sebelum tu saya ingin berkongsi satu quote seperti yang terpapar dalam skrin, iaitu the time is always right to do what is right, yang mana ayat ini dinyatakan oleh Martin Luther King. Maksudnya waktu itu akan selalu tepat jika kita melakukan sesuatu yang benar. Okey, seterusnya saya ingin bertanya kepada anda, apakah attitude atau sikap yang mesti ada untuk menjadi efektif dalam time management? Sebelum saya menerangkan lebih lanjut, saya ingin menjelaskan bahawa untuk time management attitude ni, saya telah menggunakan teknik mnemonik dalam kategori transformation untuk function sesuatu picture dan grafik. Untuk time management attitude ini, saya telah menggunakan perkataan Sally do multitasking for project SDMFP seperti gambar dalam slide, yang mana ia mewakili scheduling, delegation, making a to-do list, focus dan prioritizing. Oleh itu, saya akan menjelaskan satu persatu attitude dalam time management, bermula dengan yang pertama, scheduling. Scheduling is arrange or plan at a particular time, yang mana maksudnya di sini penjadualan adalah tujuannya untuk seseorang pekerja ni mengatur atau merancang sesuatu tugas kerja pada waktu tertentu. Penjadualan ini sangat penting bagi seseorang pekerja kerana kadang-kala setengah kerja yang diperolehi itu perlu disiapkan pada waktu yang ditetapkan. Contohnya, seseorang manager ni perlu menyiapkan 3 projek hingga akhir bulan. Jadi, dia boleh membuat penjadualan seperti projek A disiapkan pada minggu pertama, projek B pada minggu kedua dan projek C pada minggu ketiga. Okey, untuk poin yang kedua iaitu delegation. Perwakilan kepada more routine tasks. Delegation ni bergantung pada jenis pekerjaan yang anda lakukan. Sebagai seorang pekerja ni, anda perlu mengetahui apa dan bila hendak mewakilkan sesuatu pekerjaan kerana ini adalah kemahiran yang sangat penting. Menjadi seorang pekerja ni terbaik ini maksud anda mampu menyelesaikan kerja yang akan dapat membantu diri anda dan syarikat anda ni untuk mencapai matlamat. Jadi sebagai seorang pekerja, anda harus dapat memperhatikan untuk mendelegasikan jika anda ni mampu menguruskan sesuatu projek. Okey, adalah penting untuk anda ni berlatih mempunyai batasan waktu yang efektif bagi menguruskan masa anda dengan baik dan akhirnya dapat mencapai tujuan anda juga. Okey, poin yang ketiga ialah making a to-do list, iaitu split all the necessary tasks up into at least for each day. Membuat to-do list ni adalah kaedah yang terbaik saya rasa untuk mengelakkan anda melupakan sesuatu yang penting sebagai seseorang pekerja, kerana dapat mengelakkan anda ni menghabiskan masa seharian anda memikirkan semua perkara yang anda harus lakukan. Ini kerana untuk mengingat satu tugas itu memerlukan tenaga dan memikirkan semua perkara yang anda harus lakukan tu sepanjang minggu itu boleh meletihkan dan membebankan otak.
Okey, dengan membahagikan semua tugas yang diperlukan ke dalam senarai setiap hari ini, anda sebagai seorang pekerja tidak perlu bimbang lagi kerana sekaligus dapat melaksanakan tugas harian anda secara satu demi satu. Okey, poin yang keempat ialah fokus, iaitu give attention and concentrate toward one work at the same time. Ini bermaksud untuk memastikan setiap kerja itu siap pada waktu. Anda sebagai seorang pekerja ni perlu fokus terhadap sesuatu pekerjaan sahaja dan memberi tumpuan yang sepenuhnya, kerana jika anda ni memberi tumpuan terhadap banyak perkara dalam satu-satu masa, mungkin akan menjejaskan pekerjaan anda. Okey. Dan yang terakhir adalah prioritizing. Prioritizing is mean prioritize the most important tasks, iaitu ketika anda membuat prioritize ni atau keutamaan dalam membuat sesuatu kerja ini, anda sebagai pekerja perlu mempertimbangkan aspek dari pelbagai faktor. Okey, antara faktornya adalah masa sesuatu tugas atau kerja itu perlu dilakukan. Contohnya, anda ni mendapat 2 task, iaitu satu perlu dihantar pada hari Isnin dan satu lagi perlu dihantar pada hari Ahad. Jadi, anda ni sebagai seorang pekerja yang efektif, anda perlu mengutamakan kerja yang perlu dihantar pada hari Isnin kerana perlu mengikut masa yang ditetapkan. Okey, selain itu, faktor lain yang perlu dipertimbangkan untuk memberi keutamaan kepada sesuatu pekerjaan ialah berapa lama waktu sesuatu kerja itu akan dilakukan, kerana kerja yang mengambil masa yang singkat perlu disiapkan dan diutamakan. Ini kerana jika diutamakan kerja yang mengambil masa yang lebih lama, mungkin akan menjejaskan kerja ringan yang lain. Oleh itu, saya berharap anda haruslah bijak dalam menilai setiap tanggungjawab anda sebagai kunci keutamaan untuk menjadi seorang manager yang mempunyai pengurusan masa yang terbaik. Rasanya cukup sampai di sini perkongsian saya. Saya serahkan kepada Emilia untuk penerangan yang selanjutnya. Assalamualaikum dan hai semua. Baik, kita bersambung kepada slot kita yang ketiga yang akan disampaikan oleh saya sendiri, Emilia Syadan. Slot ini akan berkisarkan tentang matlamat atau tujuan masa panjang, iaitu long term goals. Sebelum itu, izinkan saya untuk membentangkan slot saya di dalam bahasa Inggeris untuk mengelakkan daripada tersyasyul bahasa dan tersilap bicara. So guys, I ask you, why do actually we set our long-term goals, and what are long-term goals actually? Long-term goals are goals that you set to reach for a long time. For example, in 1 year time, what do you want to achieve? Or maybe in 10 years time even, what do you want to get? So why actually do we set our long-term goal? Let me quote a famous saying by Benjamin Franklin, which goes, "If you fail to plan, then you plan to fail." And setting a long-term goal is above all else a form of planning. There are 6 steps on how to set and also reach your long-term goal. The first step is make goals, not mere wishes. Goals should be something that is achievable as well as realistic to the situation that you are in. For example, a goal goes, I want to have my own corporation within 5 years. While a mere wish is, I want to be a mega millionaire in 2 years. So you tell me which one is the realistic one, which one is the real goal, and which one is only a mere wish, something that you cannot actually achieve. The second one is be specific in setting your long-term goal. Specificity helps you to see the progress of your goal. For example, as a manager, you can aim to have 10,000 productions within a month instead of just aiming to have an increase in production, as increase in production can also mean anything from 1 to infinite. The third step is to write down your goals. This miniature little act helps you to get your goal from becoming a mere thought to have a form in the physical world, even if it is just a small step forward. It is also important to place your goal where you can see it, as it will be a reminder for you in case you get off track. Step number 4. Break down your goal into smaller ones. Chunking your big long-term goal into smaller pieces is paramount, as it helps you feel less overwhelmed by the weight of your goal. For example, if you are aiming to have a business of your own in 5 years, you have to know the small steps that you have to take. Like you have to know how to start a business first. Step number 5. Reevaluate and adjust accordingly. There is no shame in making changes that might reduce or shrink the size of your goal when the situation demands it. It is, after all, for your own good, so that your goal keeps you motivated instead of being a burden that you can no longer bear.
The last and final step is don't give up. The road to success is never straight, nor will it be easy. There will be many obstacles that you have to face in order to get where you want to be. Tenacity and perseverance is key in order to keep you going until you complete what you set out to do or arrive where you set out to go. So how can you remember all these steps to set and reach your long-term goal? The easiest way is to remember the mnemonic Mark buys watermelon before Rina did. Take out all the first letters of the first words, you will get MBWBRD. M stands for make goals, B, be specific, W, write down your goals, B, break down your goals, R, reevaluate, and D, don't give up. So that's all from me. Thank you for your attention. Stay home and stay safe. Hello everyone, Assalamualaikum and good afternoon to all of you. My name is Siti Aisyah binti Selamat. I will continue this time management workshop. However, before I start, I would like to share one quote related to time management. It is, lost time is never found again. This quote means you can't keep today's hour for tomorrow, and we all know that, but still tend to procrastinate. This quote warns that time is a scarce resource, and if it's wasted, it cannot be recovered later. This is why mindful planning and work on productivity are so important. Now we move to the second slide. Before I start, I want to say that time management is not just using a diary to record your tasks and appointments. It is rather a set of principles, habits, and skills that will help you do your job and be productive. It is the art of dedicating the right amount of time for the right activity. However, there are some that will make time management not as easy. By recognizing these challenges, we will be able to manage our time more intelligently. Here are the top 4 barriers of an effective time management that you can follow. The first barriers to effective time management is failing to manage interruptions and distractions. Do you know that some of us can lose as much as 2 hours a day to distractions? Think how much you could get done if you had that time back, whether they come from emails, chats, colleagues in a crisis, or phone calls from clients. Distraction prevents us from achieving a flow, which is the satisfying and seemingly effortless work that we do when we are 100% engaged in a task. The second barrier to effective time management is procrastination. This is one of the most common cliches of time management. By delaying any of our tasks for tomorrow, we are losing our time for now and also the tomorrow. When you delay a task, remember that you must delay another task of tomorrow's list. When you procrastinate, you feel guilty that you haven't started, you come to dread doing the task, and eventually everything catches up with you when you fail to complete the work on time. The other barrier is unable to say no. Lack of enough courage to say no to some tasks can present a big problem for an effective time management. In most cultures, saying no is not a common expected answer. If you keep saying yes to all the needs and wants, you end up getting none of them. As a result, they will overcommit and find themselves unable to meet a deadline. Okay, now I want to ask all of you, how well do you manage your time? If you are like many people, your answer may not be completely positive. Perhaps you feel overloaded and you often have to work late to hit your deadlines. Or maybe your days seem to go from one crisis to another, and this is stressful and demoralizing. When we do manage our time well, however, we are exceptionally productive at work and our stress levels will drop. Here, I will share some ways to overcome the barriers of effective time management. Okay, firstly, we just need to say no. You can decline a request if you have more important and urgent matters. Next time, before you accept a request, think about how much time you have and where you fit in your schedule. Second way is prioritize wisely. Some tasks are important, but they are not urgent. Prioritize your tasks accordingly. The urgent task will be on top of your list, then the important one.
Without having priorities, you might end up consuming your time on something less urgent and important. For example, if the task is less urgent and less important, you can delay that task immediately. Okay, now we move to the third wish to overcome the barriers of effective time management, okay, which is the delegate. So no manager can do everything alone. Delegating is an effective tool that managers can use to achieve their goals. If you delegate work, responsibility, and authority to others' employees, you will increase the amount of work accomplished and often with better results within the time given. Delegation is a great management tool that have an effective time management. Next, the other ways is by set your personal goals. Personal goal setting is essential to managing your time well because goals give you a destination and vision to work towards. When you know where you want to go, you can manage your priorities, time, and resources to get there. Goals also helps you decide what's worth spending your time on and what's just a distraction. The last ways to overcome the barriers is eliminate distraction. So you can eliminate the distraction by study your working habits so that you can see exactly how you spend time. It is much easier to identify the distraction which you need to eliminate. For instance, limit the number of times that you check your phone and your emails so that you can schedule periods of time where you cannot be contacted by others. Okay guys, that's all from me today. Thank you for your attention. I hope what I and other speakers share today can help you as a manager to improve your knowledge on how to manage your time effectively. If you find that you are wasting a lot of time and not accomplishing your goals before this, you may need to spend some time developing those skills on your own after this. Thank you. Terima kasih saya ucapkan kepada speaker-speaker kita pada hari ini yang hebat-hebat belaka, cantik-cantik molek pula tu kerana telah banyak memberikan perkongsian mengenai bagaimana kita hendak menguruskan masa dengan cara yang lebih efektif. So, manager-manager sekalian, marilah kita berikan tepukan yang paling gemuruh kepada mereka pada hari ini. Oh, nampaknya anda semua masih bersemangat ya menyertai program kita pada hari ini. Okey, sebenarnya workshop pengurusan masa kita pada hari ini belum lagi habis. Sebab sekejap sahaja lagi, speaker-speaker kita akan bersama anda sekali lagi untuk kita sama-sama menjalankan beberapa aktiviti yang berkenaan dengan perkongsian yang telah diberikan untuk memantapkan lagi pengetahuan anda mengenai bagaimana kita hendak menguruskan masa dengan lebih efektif. Jadi, stay tuned.